अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया का सबसे मुक़द्दस और मज़बूत रिश्ता जो दो अजनबियों के दरमियान बन जाता है वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो खूनी बुनियाद पर होता है, लेकिन एक अजनबी के साथ रिश्ता कायम हो जाना और मोहब्बत पैदा हो जाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान ही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मोहब्बतें पैदा फरमा देता है। दोस्तों, आज के वक्त में ये देखा जाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान खलफशारी और झगड़े और फसाद हुआ करते हैं, और कई बार ये लगता है कि ये अच्छा या बुरा होने की वजह क्या है। तो आज हम आपको 5 ऐसी वजह बताएंगे कि आप उससे पता कर लेंगे कि आपका रिश्ता अच्छा है या बुरा है। अपने आप पर उसको डालिए, अपने आप पर उसको क़यास कीजिए और पता कीजिए कि ये रिश्ता आपका कमज़ोर है या मज़बूत है। आपको 5 वजह बताएंगे और हर एक बहुत ही ज़्यादा कीमती, लिहाजा हर एक को आप गौर से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए, और कोई बात जहन में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम इंशाअल्लाह उसको देख करके उसके हिसाब से आपको जवाब देने की कोशिश करें। तो नंबर 1 है अफेक्टिव वर्सेस पुअर कम्युनिकेशन, यानी कि आपके दरमियान लगाव कैसा है, आप एक दूसरे से बातचीत कितना करते हैं, आप एक दूसरे को अपनी दिल की बात, अपने गुस्से की बात, अपनी अच्छी बात या बुरी बात एक दूसरे को कितना बताते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है। आपका रिश्ता कैसा है ये कम्युनिकेशन के ज़रिए से मालूम हो जाता है। कई बार ये होता है कि कुछ मनमुटाव होते हैं, कुछ ऊंच नीच होती है, दिल में कुछ गुस्सा होता है, ऐसी कोई बात देख करके, सुन करके कोई नफ़रत सी दिल में पैदा होती है और हमें पता नहीं चलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कम्युनिकेशन गैप होता है, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं खुल करके। ये रिश्ते के कमज़ोर होने की अलामत है। और अगर आप खुल करके बात करते हैं अच्छे माहौल के अंदर, अच्छे वातावरण के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी बातें एक दूसरे पर असर करेंगी, एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत का अहया होगा, मोहब्बत ज़िंदा होगी और दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। और नंबर 2 है एक दूसरे की इज़्ज़त ना करना। देखिए दोस्तों, इस तरह तो तकरीरों में, बयानों में बहुत ज़्यादा सुना जाता है, शौहर की फ़जीलतें बयान की जाती है, लेकिन साथ ही साथ औरतों की और बीवियों की भी फ़जीलतें हैं। शौहर का भी अपनी जगह मकाम है और बीवियों का भी अपनी जगह मकाम है, और दोनों के ही अपने अपने हुकूक़ हैं जो शरीयत ने एक दूसरे पर लाजिम कर दिया है। तो उसी एतबार से, उसी दायरे में रहते हुए दोनों को एक दूसरे की इज़्ज़त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब आप पब्लिक पैलेस में होते हैं, आम लोगों के सामने होते हैं, तो एक दूसरे को इज़्ज़त देने की कोशिश की, इससे रिश्ता मजबूत होता है। इससे ऐसा कोई नहीं होगा, मिसाल के तौर पे, कि कोई शौहर अगर अपनी बीवी को पब्लिक पैलेस में, आम लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, शादी ब्याह के माहौल में, पार्टी के माहौल में अगर आप कह के पुकारता है, इज़्ज़त के साथ पुकारता है, मोहब्बत के साथ पुकारता है, तो अगर कोई आपके साथ मजाक भी करना चाहे कि ये तो बीवी का गुलाम है, इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देना है। ज़िंदगी आपको गुजारनी है, किसी और को नहीं। इसी तरह बीवी को भी अपने शौहर को इज़्ज़त देनी चाहिए कि किस तरह उनको पुकारना है, किस तरह उनकी बातों का ख्याल रखना है, किस तरह उसकी अच्छाई या बुराई का ख्याल रखना है, किस तरह उसके मिजाज का ख्याल रखना है, किस माहौल में वो कैसा मिजाज पसंद करते हैं, इसका भी ख्याल एक औरत को रखना चाहिए। घर की 4 दीवारी में कोई बात हो जाना एक अलग बात होती है, और 4 लोगों के सामने होना बिल्कुल इसका उलट होता है। तो हमेशा ख्याल रखिए, घर में जैसा भी माहौल हो, लेकिन आदत डालिए कि घर के अंदर भी एक दूसरे को इज़्ज़त के साथ बुलाएं, इज़्ज़त से मुखातब हों, एक दूसरे को इज़्ज़त से पेश आएँ, ताकि पब्लिक पैलेस में भी कभी भूल से भी ज़बान से बेइज्जती के जुमले ना अदा हो जाएं, जिससे कि रिश्ता कमज़ोर हो जाए। आपके रिश्ते की मजबूती इसी बात पर है कि आप एक दूसरे की इज़्ज़त करें। और नंबर 3 है एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना। इमोशनली सपोर्ट करना कि जिस वक्त मान लीजिए कि शौहर के बिज़नेस में कोई घाटा हो रहा है, किसी जगह फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, किसी जगह पे उसको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, किसी जगह ज़िंदगी में वो पीछे जा रहा है, उस वक्त बीवी को ताना देने के बजाय उनको तसल्ली देना चाहिए, उनके हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। न ये कि ताने दे दे के और उसको डिमोटिवेट कर दें और वो बंदा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, सुसाइड कर ले, या अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, या कोई दूसरा रुख अपना ले, उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए और आप दोनों की ज़िंदगी दोभर हो जाए। इस चीज़ से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फैमिली के ताल्लुक़ से हो, घरेलू ताल्लुक़ से हो, चाहे वो बिज़नेस के ताल्लुक़ से हो, पढ़ाई के ताल्लुक़ से हो, किसी भी मामले में हो, तो आप उसको इमोशनली सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह मर्द को भी बीवी को इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। कई बार वो परेशान हो जाती हैं,
گھر کے کام کو لے کر کے، دیگر پریشر کو لے کر کے، کئی عورتیں جاب کرنے والی ہوتی ہیں، کام کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو گھر کا بھی کام کرنا ہوتا ہے، تو اس ماحول میں وہ ایک چڑچڑا پن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تسلی دینا، ایک دوسرے کی باتوں کا خیال کرنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ آپ کا رشتہ اور مضبوط ہو سکے۔ اور نمبر 4 ہے میاں بیوی کے ٹارگیٹ گول ایک ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر شوہر چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، اسی حساب سے بیوی کا بھی سوچ میچ ہونا چاہیے، یا دونوں مل کے کمیونیکیشن کر کے، دونوں بات چیت کر کے یہ حل کر لیں کہ بچے کو کیا بنانا ہے، گھر کو کیسے چلانا ہے، جاب کیسے کرنی ہے، کس طرح کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ یہ چیزیں جب ایک دوسرے کے الگ ہوتی ہیں، مخالف ہوتی ہیں، تو گھر میں کیا ہے، پھر جھگڑا فساد شروع ہوتا ہے، گھر میں ایک وار چھڑ جاتی ہے۔ کوئی بچے کو کچھ بنانا چاہتا ہے، کوئی بچے کو کچھ بنانا چاہتا ہے، کوئی گھر کو دوسرے حساب سے چلانا چاہتا ہے، کوئی دوسرے گھر حساب سے چلانا چاہتا ہے۔ اس طرح معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان بات جب ایک جگہ نہیں بیٹھتی ہے تو پھر یہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے بہتر ہے کہ آپ دونوں مل کر کے فیصلہ کر لیں، کچھ باتیں اس طرف سے اور کچھ باتیں اس طرف سے مان لی جائیں، اور بیچ کا راستہ نکالیے اور اپنا گول ایک کیجئے، ٹارگیٹ فکس کیجئے اور اس حساب سے ہی زندگی گزاریے۔ جب ٹارگیٹ الگ الگ ہوتے ہیں، گول الگ الگ ہوتا ہے، تو رشتوں کے اندر دراڑ آتی ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ مضبوط رشتے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر کا، آپ کے بچوں کو لے کر کے، فیملی کو لے کر کے، بزنس کو لے کر کے، جاب کو لے کر کے گول اور ٹارگیٹ ایک ہونا چاہیے۔ اور نمبر 5 ہے موسٹ امپورٹنٹ، کہ آپ اپنے تنازعات کو، اپنے جھگڑوں کو خود حل کریں۔ کسی اور سے حل کروانے کے بجائے، کسی اور کو بیچ میں لانے کے بجائے، چاہے وہ گھریلو لوگ ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بہتر ہے کہ آپ اپنے مسائل کو خود ہی حل کر لیں۔ کمیونیکیشن کے ذریعہ، بات چیت کے ذریعہ، کچھ باتیں یہ مان کر کے، کچھ باتیں یہ مان کر کے، دونوں جب اپنے مسائل کو خود حل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رشتے بہت ہی زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اس چیز کا خیال کیجئے گا تو آپ کو لگے گا کہ ایک بہتر زندگی، ایک مناسب زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی انہی چیزوں کا ہمیں درس عطا فرمایا ہے کہ شوہر اس حال میں مرے کہ بیوی اس سے راضی تھی تو وہ جنت میں جائے گا۔ بیوی کے بارے میں فرمایا کہ بیوی کی موت اس حال میں آئے کہ شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہدایت فرمائی ہے۔ اس حساب سے اگر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، عزت کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تنازعات کو حل کریں، کمیونیکیشن کریں، بیٹھ کے بات چیت کریں خوشگوار ماحول کے اندر، تو ایک مضبوط رشتہ میاں بیوی کے درمیان بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے دوستو تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، شاید کسی کی زندگی بن جائے۔ اور کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھئے، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔